Shalkolokni Shanma, Shalkolokni Joba, TSF Rungsringmai Mota, Shalkolok Bishikolok Romino, Kokborok Roman script Sanai Palemani, Busase Joba Unka, Busase Korang, Tishalaka, Kokborok Roman script ni Shanung Jobawo, Yapri Barogoi, Tini, September Talni, Tisha Shalmari, Shangrong Shalo, TSF ni, Korok Charni, Dolcha Adongro, Hastepha, Indra Shenare di Nalon Taniwo, Tanglaka, Malemani Yagulo, TSF Rungsring Motani, General Secretary, Eba Tang Pankra, Hamalu Jomatia Saka, Kokborok Roman script, Kokborok, Leka Porawo, Swrangchati, Rungsringmungo, Roman script Salmani Obo, Tini Shalchani, Sanwi, Bishikoloni Shanung, or Shanmotino, or Man Bantano, Shanano, Hastepha by Malaikha Nishaka, Hastepha, Boroni or Shanmuno. Jesik Mansak, Muktang Kane, they Shupungane, Kokborok, Ashukshimia, DDADC, Khumulwngo, University, the Medical College, Open Kane Bagay, or Shanka, TSF, Hastepha, or Khumulwngo, Jesik Mansak, that the Dodoro, Shupungan Bagay, Yak de Shanai Hune, Shaka Hanishaka, TSF Rungsring Motani, General Secretary, Hamalu Jomatia. Governor Simila, in demand of the script of Kokborok, we get a very good response from his side, and गवर्नर यही बोला है कि वो जितना जल्दी हो सके वो इस मैटर को देखेंगे और हम लोग ये भी अपील किया इन द एडीसी एरिया द यूनिवर्सिटी शुड बी ओपन एंड मेडिकल कॉलेज दिस आर द डिमांड्स दैट वी हैव प्लेस्ड इन द टेबल ऑफ गवर्नर কতদিনের মধ্যে এটা ধরা হবে বা টাইম টেবিল কি কিছু বলেছে गवर्नर ये बोला है कि जितना जल्दी हो सके वो देखेंगे और हम लोगों को एक रिक्वेस्ट अपीलिंग रिक्वेस्ट फिर से फ्रॉम आवर साइड एंड जितना भी कम्युनिटी ना उन लोगों की तरफ से हम लोग एक फिर लेटर प्लेस करेंगे गवर्नमेंट आपकी কতজন লোক গিয়েছিলেন 8 of us on behalf of TSF member স্যার আপনার গুড নেম Khumulwngo जनरल सेक्रेटरी TSF